Hello guys, good evening to all. Ayan, napod akong mama. Nagtahi siya og tribal costume. Ayan po, gold na gold siya. Pero ano lang yan siya po. Kay Atilita Merlita Bacalya. Ay, Merlita Bacalya po daw ito. Manta ng isa. Lita Lanyuhan. Kay Lita Lanyuhan daw yan. Yan po. Mo nagkita ni mama. Rebecca Rebellia. Ayan po daw, color yellow. Kay Ate Rebecca Rebellia po daw. Ayan po. Kay Ate Rebecca daw to. Ayan. Gold lagi siya, no? Shout out pala dyan kay Ate. Ay, kay Ate Helen Lapi from Davao, Agdao. Kumusta ka na, Ate? Ate Helen dyan. Ayan guys, gusto dun niya makita yung video tapos wala pa nahuman. Shout out pala dyan kay Ma'am Angel Abraham. At saka kay Ate Giselle and T. Garciano at sa pamilya na din. Shout out po sa aking ate na palanggana mo po. Shout out din kay Kuya GC at kay Julie at sa family ni GC and T Junior at kay John Lloyd Larcada. Ayan po. Shout out pala ko pala si Ramon Campania Junior. Ayan po, shout out ko siya. Interview. Dito na nagtatapos sa aming vlog guys. Thank you.